सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। बिकॉज आज का वाला वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिव और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड फॉर ढाका। आज मैं जा रहा हूँ ढाका में और दिस इज द ब्लॉगिंग फॉर ढाका। ओके, आज मैं जाऊँगा ढाका पे और भाई मेरा भाई जा रहा है विदेश और उसको भी गुड बाय बोलूँगा और ढाका का टूर दिखाऊंगा। और मेरे लाइफ में ये दो टाइम हो जाएगा। पहला टाइम था जब मैं 6 साल का था, तब मैं गया था और आप जाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। ढाका टूर देखूंगा एंड অনেক মজা হবে, অনেক মস্ত হবে। and this is the cinematic shot in these videos and so very comfortable. Okay, let's start these videos for vlogging. Let's go. सो गाइज बेसिकली अभी सुबह हो गया और सुबह होने के बाद मेरे पापा मेरे बुलाया था कि आजा आज ढाका चले जाएगा मैं हम लोग। तो मैं जाके स्नान वगैरह कर लिया, उसके बाद मैंने नमाज वगैरह पढ़ लिया और उसके बाद दिस इज़ द गो फॉर ढाका। अभी मैंने जाऊंगा चाँदपुर में। बेसिकली एखान থেকে আমাকে যেতে হবে चाँदपुर। उसके बाद हमको लॉन्च लेना पड़ेगा और लॉन्च के बाद जहाज़ जिसको बोलते, और लॉन्च लेने के बाद हमको जाना पड़ेगा ढाका। तो बेसिकली हम जा रहे हैं और अभी तो सुबह के 5 बज रहा है और अभी हम लोग 6 लोग हैं हमारे ऑटो के अंदर। और हम लोग जा रहा था मतलब बहुत मस्त वाला था, फीलिंग्स बहुत अमेजिंग था। बट मैं सन की वजह से मेरा बाल भिज रही, पानी हो गया, मेरे बाल के अंदर पानी था और उसकी वजह से मतलब थोड़ा सा अलग दिख रहा था। बट शीट मतलब ठंडी इतना ज़्यादा था गाइस, क्या बताऊँ। मतलब सुबह की टाइम पर ठंडी इतना ज़्यादा होते ना, मतलब क्या बताऊँ। तो यहाँ पर दूसरा सिनेमेटिक शॉट तुम सारे लोग देख लो। सो गाइस और कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो रास्ते होता है ना, रास्ते के अंदर मतलब कोई लोग वगैरह नहीं है, सब खाली हो चुका है। बिकॉज हम ही तो सुबह के 5 बज रहा है, सिर्फ जो बास बोलते ना वो जा रहा था और एखान থেকে मतलब सब কিছু खाली ছিল एंड अमेजिंग ছিল, फीलिंग्स बहुत अलग था। तो गाइस देख लेते तुम सारे लोग। ধুলো মাখা শহরে আটকে পড়ে গেছে কালো পাখিটার সাদা মন। ধুলো মাখা শহরে আটকে পড়ে গেছে কালো পাখিটার সাদা মন। सो गाइस बेसिकली देखते देखते मतलब अनेकटा समय पार हो जावर पर अनेक टाइम जाने के बाद हम लोग आ चुका है, मतलब आधे रास्ते आ गया, मतलब और चाँदपुर जाने के और भी आधे रास्ता है। तो धीरे धीरे हम लोग जा रहा है और देखो भाई यहाँ पर एक बस स्टैंड भी है और इसके लिए बस खड़ा हो चुका है। और अभी देखो भाई सुबह जो मतलब सुबह से 6 बज गया, उसके लिए मतलब 6টা बजे গেছে এমন সময় এর জন্য আলোটা আসতেছে। আর আমরা চিয়ন যেতে আসি। আর বেসিক্যালি দেখো ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি যেটুকু চেষ্টা করছি অতটুকু এটা চেষ্টা করছি আর ধীরে ধীরে আমি সব কিছু দেখাবো আর তোমরা এটুকু দেখতে থাকো অ্যান্ড লাস্ট পর্যন্ত দেখো। তো অনেক মানে মজা পাবা, অনেক এনজয় হবে। তো লেটস গো। সে তো উড়তে জানে না, সে তো বলতে পারে না কোথায় হারিয়ে গেছে সে। সে তো উড়তে জানে না, সে তো বলতে পারে না কোথায় হারিয়ে গেছে সে। পাখিটারে বুঝলো না তো কেউ, তারে খুঁজলো না। হে গাইজ এই মুহূর্তে আমরা আসি চাঁদপুর ডিস্ট্রিক্টে আর এখানে সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে পুকুর, কারণ এখানে পুকুরে মাছ চাষ করা হয়। এই মাছ বিক্রি করে তারা সরবরাহ করে। আর চাঁদপুর বলতে চাঁদপুর ইলিশে বাজারে চাঁদপুর বলে, চাঁদপুরের নামটা কিন্তু মাছের বাজার বলতে পারো। মাছ দিয়ে मतलब চাঁদপুরটা অনেক বড়, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি এইভাবে আমাদের সময়গুলো পার করতেছিল অ্যান্ড তোমাদেরকে কিছু বেসিক জিনিস দেখাবো। গাইজ বেসিক্যালি বেসিক জিনিসটা হচ্ছে এখানে কচুরির উপরে কদু গাছের চারা রোপণ করা হয় অ্যান্ড এইগুলা আমাদের বাজারে এখন সব বাজারে এখানে मतलब এগুলা যাওয়া হয় और এইখান থেকে কিন্তু মানুষরা পায়। বাট এইখানে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় দিস চাঁদপুর এরিয়া में। সো গাইজ বেসিক্যালি বর্তমানে আমরা যেখানে আছি এখানে मतलब বালু উৎপাদন হয়, मतलब পানি থেকে বালু এখানে আনে। দেখুন এখান থেকে তারপর সাপ্লাই করা হয়। দেখুন এখানে सब কিছু আছে एरिया में और इस साइड से मतलब बहुत सारे बालू वगैरह है, आप मतलब सारे एरिया में जाता है। সে তো উড়তে জানে না, সে তো বলতে পারে না কোথায় হারিয়ে গেছে সে। পাখিটারে বুঝ সো গাইজ বর্তমানে আমরা যে জায়গাতে আসছি এখানে मतलब সিএনজি হোক যে গাড়ি হোক এখান থেকে এই এরিয়া থেকে অন্য এরিয়াতে যেতে হলে
আপনাকে একটা সিল নিতে হবে एंड अमाउंट দিতে হবে, টাকা দিতে হবে एंड ये 150 টাকা না 100 টাকা না 150 টাকা दिते हो एंड उसके बाद आप वो एरिया में जा सकते चला सकते आपके सीएनजी गाड़ी वगैरह जो है ना वो चला सकते। तो ये जाने के बाद हम लोग को छोड़ दिया, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मेरे को ये ज़रूरत था। और उसके बाद देखो गाइस इसी तरीके से मतलब इन सारे लोग ऐसे कमाते हैं और ऐसे तरीके से लोगों से पैसा लगकर रिसीट देता है और उसके बाद छोड़ देता है। ठीक है गाइस। ধুলো মাখা শহরে আটকে পড়ে গেছে কালো পাখিটার সাদা মন। ধুলো মাখা শহরে আটকে পড়ে গেছে কালো পাখিটার সাদা মন। সে তো উড়তে জানে না, সে তো বলতে পারে না কোথায় হারিয়ে গেছে সে, সে তো উড়তে জানে। और राइट गाइज बेसिकली यहाँ भी हम लोग অবস্থান कर रहे हैं অবস্থান করতেছি চাঁদপুরে। আর এখান থেকে আমরা চাঁদপুরে একটা গোল একটা চিহ্ন ঘুরানো একটা রাস্তা আছে, এটা এখান দিয়ে আমার সম্ভবত তোমার ঢাকা যেতে পারো। আর এটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি लॉन्च घाटे। तो हमारे साथ থাকো, তোমাদের लॉन्च घाटे দেখা হবে एंड क्या क्या होता है क्या क्या चीज़ नहीं होता है लॉन्च घाट जाके आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो देखते रहिए एंड तक, लेट्स गो। ওই ভাই কেউ ঘুমায় না এসে মহল কাঁপাইতে, লোক দেখা থার্মোমিটার লাগবো মেজর মাপাইতে, বিয়ার এই শান্ত মহল দিমু গরম। সো গাইজ বেসিক্যালি ফাইনালি আমরা চলে আসছি লঞ্চ ঘাটে। আর লঞ্চ ঘাটে এটি এরিয়াটা নিয়ে আমি একটা রিভিউ করব, তো দেখো লেটস গো। গাইজ দেখতে দেখতে আমরা চলে আসলাম লঞ্চ বাজারে। ওকে বেসিক্যালি এখান দিয়ে যাবে লঞ্চ দিয়ে, আর তোমরা দেখতে থাকো বাকিটা দেখাইতেছি। আর নাস্তা নিয়ে ফেলছে কারণ লঞ্চে কিছু খাইতে হবে, না খেলে কেমন হবে। এটা হচ্ছে কাউন্টার। सो गाइस बेसिकली एवर जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं ना ये होता है लॉन्च घाट का बाजार। और এটা হচ্ছে বাজার লঞ্চ ঘাটের। আর এইখানে দেখা যাচ্ছে সব কিছুর সামনে সব কিছু দোকান, আর এখানে যাত্রীরা আসে অ্যান্ড আসার পর যে কাহিনীটা হয় সেটা হচ্ছে সামনে স্টুডিও যেটা ঢোকার একটা এখানে আছে কাউন্টার আছে, उसके बाद इसको ऐसी तरह से সামনে जाते हैं और ऐसी तरीके से। तो गाइस বর্তমানে আমরা যাচ্ছি লঞ্চে ওঠার জন্য, তো এখান দিয়ে প্রবেশ করতে হবে অ্যান্ড এর পাশে একটা লঞ্চ আছে অ্যান্ড ওই পাশে একটা লঞ্চ আছে, আমরা ওই পাশে যাব। অ্যান্ড বেসিক্যালি এখানে সামনে কিন্তু দোকান আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দোকানের সাথে একটা এরিয়া দিয়ে দিচ্ছে, কারণ আপনারা मतलब দোকান এই সাইডে থাকবে, এই সাইডে আপনি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ मतलब নদীটা অসাধারণ। আর ওই পাশে তো একটা দেখলাম। আর এখন 6টা मतलब 6টা 6:30টার দিকে বাজে। আর এখানে ফেরির উপর অনেক মানুষ দোকানদারি এসে বসে থাকে অ্যান্ড বিক্রি করে, এরাও এখানে বিক্রি করে। অ্যান্ড ফাইনালি আমরা চলে যাচ্ছি জাহাজে या फिर লঞ্চে। ওকে বেসিক্যালি ওঠার পর দেখতে পাচ্ছ তোমরা সব যাত্রী আর যাত্রী। और बेसिकली यहाँ पर और भी एक लॉन्च है जो मैंने देखा था वो बहुत लंबा था और मतलब যাত্রী और যাত্রী। और यहाँ पर भी गेट है, मतलब ये जो सामने वाला गेट है ना ये बहुत अच्छा था, बट এইটা অনেক সুন্দর ছিল ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছ। और बेसिकली ये भी अच्छी। সো গাইস ফাইনালি हम लोग जा रहा है, আমি উপরে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের যেই লঞ্চের সিঁড়ি অ্যান্ড তোমরা দেখতে থাকো। বাট সিঁড়িটা সুন্দর ছিল আর ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছ मतलब লঞ্চটাও দেখাচ্ছে, একটা অসাম একটা ভিউ ছিল। আর ক্যামেরাতে আমাকে দেখা যাচ্ছে আর আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি, আমরা সবচেয়ে উপরে যাব সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। অ্যান্ড তোমরা সাইডে দেখো অ্যান্ড পাশে দেখো मतलब নদীতে मतलब নদীর এই পাশে পাশে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, অনেক মাস্ত লাগে, অনেক মজা লাগতেছে। অ্যান্ড मतलब ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স, দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম। আমি আর কখনো উঠি না জাহাজে, আমি লঞ্চে কখনো উঠি না, এই আমার ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন তোমরা বুঝছো তো। ফার্स्ट टाइम एक्सपीरियंसটা অনেক এনজয় है, অনেক মজা হয়, बट बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। और बाकी हम लोग ऊपर में उठूँगा वो भी देखूँगा। तो यहाँ पर मतलब इन सारे सभी बंदा यहाँ पर सो गया, मतलब ये फ्री सर्विस है, मतलब यहाँ पर फ्री सर्विस चल रहा है यार। मतलब सामने वाले जो आप लोगों को देखा था सब यात्री यहाँ पर हो गया क्योंकि ये फ्री सर्विस से आप यहाँ से। সো গাইস বেসিক্যালি আমরা যাচ্ছি ছাদে অ্যান্ড ছাদের এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক ওঠার সময় আমি গেছি পড়ে, তারপর আবার উঠলাম
অ্যান্ড দিস ইজ দ্য গো ফর ছাদ। আর ভিউটা তোমরা দেখে অবাক হয়ে যাবে, मतलब ভিউটা ছিল অসাধারণ। বাকি দেখো ভাই ভিউটা ছিল অসাধারণ और চারিদিকে মানুষের মানুষ। বাট এখানে আমি अनमोटिवेट हो जाए, मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब मैं यहाँ पर कैमरा मतलब वीडियो नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे आके बोलेगा क्या वीडियो कर रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पर नमाज के स्थान है, लेकिन यहाँ पर लोग भी मतलब या फिर बैठ गया या फिर सो गया, सब कुछ हो गया। और क्या है बोलूँगा। और भाई देखो भाई एरिया बहुत अच्छा था। सामने वाले हम लोग भी एक ब्लॉग बनाया था जहाँ पर हांचोर गया था, वो वाला ब्लॉग है ना। और उसके अंदर मतलब ये भी एरिया जरूर है। और साथ देखो भाई, साथ उतना ज़्यादा नहीं, सभी लोग आ गए यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाएगा तो नीचे नहीं बैठना, नीचे सिर्फ उस रूम है। सो गाइस बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ देखो, मतलब सामने वाले यहाँ पर क्या लिखा है, চাঁদে ওঠা নিষেধ। তাহলে এটা কেন, মানুষ সবাই এখানে গাইস। ওকে ভাই বেসিক্যালি यहाँ पर এখানে সব কিছু আনা দেওয়া হয়েছে, মানে খাওয়া দাওয়া নেওয়াটা ভালো, কারণ ফেলে বলে দিচ্ছি দরকার। और সামনে ভিউ, আমি ভিডিও করতে পারছি না, আমি নার্ভাস ভাই। কি বলবো, আমি অনেক नार्वस, मैं बहुत ज़्यादा नार्वस हूँ बिकॉज मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था। मतलब ऐसा लगता था कि मुझे कोई मारेगा, ऐसा लगता था, बट ऐसा कुछ नहीं था। और बाकी चीज़ तुम सारे लोग देखते रहिए और बाकी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, फाइनली मेरा नर्वस कट गया और उसके बाद मैं आ गया और यहाँ पर व्यू को कर लिया रिकॉर्ड और इसको भी आ गया सिनेमेटिक शॉट। एंड दिस इज द सिनेमेटिक व्यू ऑन ढाका। मतलब ढाका के जाते जाते हम लोग सिनेमेटिक शॉट देख लेंगे, तो देखते रहिए एंड तक। लेट्स गो। ধুলো মাখা শহরে আটকে পড়ে গেছে কালো পাখিটার সাদা মন। ধুলো মাখা শহরে আটকে পড়ে গেছে কালো পাখিটার সাদা মন। সে তো উড়তে জানে না, সে তো বলতে পারে না কোথায় হারিয়ে গেছে সে। সে তো উড়তে জানে না, সে তো বলতে পারে না কোথায় হারিয়ে গেছে সে। পাখিটারে বুঝলো না তো কেউ, তারে খুঁজলো না তো কেউ, সে যেন ইট পাথরের ময়লায় ঘেঁষা পরিত্যক্ত কেউ। পাখিটারে বুঝলো না তো কেউ, তারে খুঁজলো না তো কেউ, সে যেন ইট পাথরের ময়লায় ঘেঁষা পরিত্যক্ত কেউ। কার শহরে ওরে তোর মন, সুখ পাখিটার কোথায় বিচরণ। শেষ বিকেলের বোকা পাখিটায় আমি, উড়তে পারি না তবু করি বোকামি। সে তো উড়তে জানে না, সে তো বলতে পারে না কোথায় হারিয়ে গেছে সে। সে তো উড়তে জানে না, সে তো বলতে পারে না কোথায় হারিয়ে গেছে সে। পাখিটার বুঝলো না তো কেউ, তারে খুঁজলো না তো কেউ, সে যেন ইট পাথরের ময়লায় ঘেঁষা পরিত্যক্ত কেউ। পাখিটার বুঝলো না তো কেউ, তারে খুঁজলো না তো কেউ, সে যেন ইট পাথরের ময়লায় ঘেঁষা পরিত্যক্ত কেউ। ও ধুলো মাখা শহরে আটকে পড়ে গেছে আমার ক্লান্ত বিকেল। বুকে হাওয়া লাগিয়ে হাঁটা কতটা পথ হেঁটেছি গন্তব্যহীন চেনায় শহরের গলি। তোদের মাঝে যখন থাকি আমি পৃথিবী তখন আপন লাগে। তোরা ভুলে যাস না কখনো
আমাদের বন্ধুত্ব রঙিন কোনো ঘুড়ির মতো। চিরচেনা শহরে প্রতিটি দেয়ালে বুকে চাপা অভিমান, তাও প্রতি প্রহরে চোখে স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার গান। খুব বেশি না বোঝা আমার জীবনে কিছু বন্ধু নিয়ে, রাতের পরে দিন, দিনের পরে রাত, এই অভিযান। সন্ধ্যা নামার আগে ঘামে ভেজা শরীরে বাড়ি ফেরার তারা, আমার শহুরে জীবনের গল্প লেখে যারা, তোদের বলি আমার ক্লান্ত বিকেল, বুকে হাওয়া লাগিয়ে হাঁটা কতটা পথ হেঁটেছি গন্তব্যহীন চেনায় শহরের গলি। তোদের মাঝে যখন থাকি আমি পৃথিবী তখন আপন লাগে, তোরা ভুলে যাস না কখনো আমাদের বন্ধুত্ব রঙিন কোনো ঘুড়ির মতো। কোনো ঘুড়ির মতো। আমার ক্লান্ত বিকেল, বুকে হাওয়া লাগিয়ে হাঁটা কতটা পথ হেঁটেছি গন্তব্যহীন চেনায় শহরের গলি। তোদের মাঝে যখন থাকি আমি পৃথিবী তখন আপন লাগে, তোरा भूले। सो गाइस धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब भी हम लोग जाना पड़ेगा बाहर। हमारा लॉन्च हो गया अप, मतलब घाट आ गया और उसके बाद हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा और घाट के अंदर मतलब टिकट लेना पड़ेगा, पहले टिकट देने का पड़ेगा और उसके बाद आपको बाहर निकला देगा। ओके सो गाइस बेसिकली धीरे धीरे हम लोग ऊपर जा रहा था, बट इतने सारे लोग था, मैं ऊपर नहीं जा रहा था बट मैं जा रहा था, बट सभी बंदा मतलब बहुत भीड़ हो गया था। तो मैं फाइनली उठ गया फेरी के अंदर, मतलब ये है कि फेरी और এইখানে সব কিছু मतलब এখানেও বি ওই সেটার মতো আছে। এখানে একটা আমাদের যে জাহাজটা লঞ্চটা আসছে আর ওইখানে আরেকটা লঞ্চ আছে, সেটা একটু পরে ছাড়বে मुझे लगता है। और बेसिकली मैं सामने इधर जा रहा हूँ और सब कुछ दिखा रहा हूँ, मतलब इसी सीन है ढाका का जो फेरी के अंदर है ना, वो चीनी और वापल देखा है सातपुर। और क्या ही बताऊँ भाई, मतलब कैमरा नहीं कर पा रहा था उतना ज़्यादा क्योंकि भाई शोर है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर वगैरह हो चुका है। सामने देखो भाई, मतलब फल वगैरह बेच रहा है लोग और बहुत सारी चीज़ बेच रहा है, वो देख लो आप लोग। और मतलब ये फेरी के जो हम लोग बाहर जाना पड़ेगा पहले और बाहर का सीन देख लेते। एंड बाहर जाने का रास्ता मतलब थोड़ा ऊपर है, नीचे से ऊपर है और साइड में मतलब इसको थोड़ा सा एक नदी भी है, मतलब वो ही नदी है और वो सामने वाला फेरी है और बाकी ऐसा है। और ये बाकी चीज़ ऐसा ही है और कुछ नहीं है। और सामने मैं जाऊंगा और मतलब वो सेम जैसा है, मतलब थोड़ा सा सेम जैसा है, सिर्फ आपको मतलब वो जो सातपुर देखा है ना सेम, ऐसा भी ऐसा ही सेम। और सामने हमको बाहर नहीं देगा तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। एंड जाने के बाद ये हमारा बाहर का गेट देख सकते हैं तुम सारे लोग, मतलब ये थोड़ा इम्प्रूव है, मतलब उच्च भी था, ये इम्प्रूव है। ये तो ढाका है उनके लिए ज़्यादा इम्प्रूव है और यहाँ पर सेम ही तरीके से आप बाहर जा सकते हैं। तो दिस इज़ दिस आई एम बैक टू बाहर। तो देख लेते भाई, बाहर का थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर रहा था, मतलब क्या ब्लॉगिंग करूँगा, कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ खुद मतलब वीडियो कर रहा था, मतलब बिहाइंड द सीन सब कुछ लगा दूंगा इनके लिए और धीरे धीरे कर रहा था। तो देख
গাইজ আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাস স্ট্যান্ড চলে আসলাম। তো বেসিক্যালি এইখানে হচ্ছে বাস স্ট্যান্ড, অ্যান্ড এইখান থেকে আমরা যেতে হবে বাড্ডাতে, আর এখান থেকে আমরা একটা বাস নেব, তারপর থেকে আপনাদের সাথে দেখা হবে। তো লেটস গো। পরে আর আমি ব্লগ করতে পারলাম না, বিকজ এখানে চোর বেশি, তার জন্য আমি ব্লগিং করলাম না। তারপর আমি সোজা বাসে উঠলাম, অ্যান্ড বাসে ওঠার পর আমি ভিডিও করলাম, বাট आई एम दो नार्वस बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम फॉर ब्लॉगिंग इन बस। ओके, तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, और धीरे धीरे मैं बहुत सारे चीज़ रिकॉर्ड कर लिया। और भाई इतना ज़्यादा भीड़ था, क्या ही बताऊँ। और अनेक भीड़ ছিল, অনেক ভিড় ছিল, मतलब এত গরম ছিল, এত मतलब অনেক কিছু ছিল। আর এখানে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা চলে, मतलब सब बिक्री कर रहा है, लोग ये किन रहा है, वो किन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग बगा रहा है इनके लिए, और सब কিছু বেচতে ছিল। সো গাইজ বেসিক্যালি আমরা পৌঁছে গেলাম, मतलब আমাদের গন্তব্যস্থলে আমরা চলে এলাম। তো আসার পর যেটা হলো, আমার ভাইয়াটা অন্য পাশে, বাট আমরা এই পাশে অনেক খুঁজছিলাম কিন্তু পেলাম না। তো গাইজ ফাইনালি এই দোকানদারকে দেখতে পাচ্ছ, এরা এখানে দোকান দেয় অ্যান্ড বেসে বিক্রি করে, मतलब অনেক আছে, তারা রাস্তার সাইডে সাইডে এখানে দোকান দেয়। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বিজনেস, অ্যান্ড বেসিক্যালি ঢাকা ফর বিজনেস এলাকা বলতে পারো, मतलब বিজনেসকে এরিয়া বলতে পারো ঢাকা। আর এইভাবে আমাদের যদি বসে থাকিস মন মরা, এনে দেব রং চাকরা, আমি আছি নিষ্ণা প্যারা। পেতে চাইছি তোর মনেতে আসুন, কেন বুঝিস না ইমোশন, তোকে ভাবছি খুব সারাক্ষণ। হ্যাক করলি তুই মনটা আমার, ক্র্যাক করিস না প্লিজ, আর ট্র্যাক বানাবো সুপার হিট, তুই আমার গানের টিজার। হ্যাক করলি তুই মনটা আমার, ক্র্যাক। সো গাইজ অনেকক্ষণ পর, অনেক সময় পর আমার ভাইয়া চলে আসছে। তো তখন আমরা যেতেছিলাম, অ্যান্ড এইখান দিয়ে একটা চিপা গল্লি আছে, এই গল্লি দিয়ে আমাদের যেতে হবে, তারা যে আবাসিক হোটেলে রয়েছে সেখানে যেতে হবে, অ্যান্ড সেখান থেকে আমরা যাব। তো বাকিটা সময় দেখো, অ্যান্ড সেখানে কিছু সিনেম্যাটিক শট দেখাচ্ছি, বাকিটা আমি বলতেছি, লেটস গো। যদি বসে থাকিস মন মরা, এনে দেব রং চাকরা, আমি আছি নিষ্ণা প্যারা। পেতে চাইছি তোর মনেতে আসুন, কেন বুঝিস না ইমোশন, তোকে ভাবছি খুব সারাক্ষণ। হ্যাক করলি তুই মনটা আমার, ক্র্যাক করিস না প্লিজ, আর ট্র্যাক বানাবো সুপার হিট, তুই আমার গানের টিজার। হ্যাক করলি তুই মনটা আমার, ক্র্যাক করিস না প্লিজ, আর টেনশন নিস না বেবি, আমি তোর ভালোবাসার টিচার। গেলে তুই মেরা ভাই গাইজ বেসিক্যালি অ্যান্ড অনেকক্ষণ পর, অনেক চেষ্টার পর ঢাকা আসলাম, অ্যান্ড ভাইয়ের কাছে আসলাম। অ্যান্ড বেসিক্যালি এখানে বাসা এটা ভাড়া বলতে পারেন, একদিন দুদিন থাকে। আর গেলাম অবভিয়াসলি অনেক কষ্ট করার পর, আর এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা আশা করি। তো ইয়াহু সকাল 8টা পর্যন্ত দেখ। বেসিক্যালি ভাইয়ের ফ্লাইট হচ্ছে 11টা বাজে, তো আমরা থাকবো 11টা পর্যন্ত, আর বাকি সময়টা পরে আমরা চলে যেতে পারি। আর গাইজ ব্লগটা অতটা ইন্টারেস্ট হবে না, বাস যেতটুকুই হবে भाई मेरा पास टाइम, एंड ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिव और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो रहा है। बट फीलिंग्स बहुत अलग था, मतलब सामने से वाला बिल्डिंग बहुत अलग था, और सभी कुछ बहुत अलग था। और मैं जितना हो पाए सपोर्ट करने मैं वीडियो कर ही दिया, और बाकी सारे वीडियो नहीं करने पा रहे इनके लिए, क्योंकि भैया चोर है, बहुत ज़्यादा चोर वगैरह है, और इनके लिए नहीं कर पा रहा था। तो यह बेस्ट बिगेस्ट, एंड देखते रहो क्या क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो चलो देखा जाए, लेट्स गो। অলরাইট গাইজ, ये क्या है भाई, ये की भाई এটা কি? এটা হচ্ছে দরজার চাবি, मतलब ताला का चाबी है भाई। क्या ही बताऊँ यार, मतलब ये चाबी मुझे देखकर मुझे अभी याद आ रहा है, बट इतने बड़ा का चाबी कभी हो सकता है? तो यार देख लेते, और उसके बाद देखा देता हूँ भाई रूम वगैरह, और भाई बहुत ही अच्छा लगता था ये इतना बड़ा चाबी, बाप।
अरे ये क्या है হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ বেসিক্যালি অবভিয়াসলি নাস্তা করছি অ্যান্ড প্রথমত আমরা ব্লগের লাস্টে যে সিনটা আসছিল সেটাতে আমরা নামাজ পড়তে গেছিলাম অ্যান্ড নামাজ পড়ার পর আসলাম একটা হোটেলে অ্যান্ড হোটেলে আসার পর আমরা নাস্তা বাগারা করলাম অ্যান্ড বেসিক্যালি এটা হচ্ছে হোটেল থাকার হোটেল और এটা একটা को খেতেছি অ্যান্ড ব্লগিং दिस इज द वीडियोस एंड फॉर इम्पोर्टेंट एंड अमेजिंग ब्लॉग होने वाला है आज का ब्लॉग तो तुम सब लोग जो लास्ट तक देखते रहिए और ढाका का सीन भी दिखाऊंगा यार मतलब जितने भी हुआ मेरे से देखा है और भी दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये ब्लॉग आप एंड तक देखते रहिए उम्मीद करूंगा अब ब्लॉग को पसंद आएगा तो चलिए देखते रहिए स्टार्ट বেসিক্যালি আমি একটা যাচ্ছিলাম রুম ট্যুর দেওয়ার জন্য তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি হোটেল রুম ট্যুর দিতে পারছি আমি রাইট বেসিক্যালি এটা একটা হোটেল ছোটোখাটো একটা হোটেল আর বেসিক্যালি অনেক ছোটো একটা বেড আছে এখানে অ্যান্ড এখানে একটা বেড আছে एंड बेसिकली दरजागुलाओ देखो तुमरा एंड ऑब्वियसली बहुत ही छोटा है और बाकी सारा तो आप लोग देख सकते हैं यार मतलब जो सर ढाका में आएगा ना भाई इसी तरह से होटल में रह सकते हैं आप और वाईफाई भी है कोई बात नहीं टेंशन लेने की कोई बात नहीं यार वाईफाई भी है मतलब फ्री वाईफाई भी है और फ्री रूम तो आपको पैसे से परचेस करना पड़ेगा और ये है हमारा रूम टूर और बाकी चीज़ मैं दिखाऊंगा गाइज ब्लॉग में बने रहो और मेरे भाई जाओगे एयरपोर्ट और वो भी वीडियो कर लेंगे तो याहू आप लोग देखते रहिए लास्ट पर्यंत स्टार्ट দেখতে অনেকটা পথ পার হয়ে গেছে আর এখন আমরা আছি হোটেলে নামাজ টামাজ পড়া শেষ করে আছি হোটেলে অ্যান্ড হোটেলে কিছু খাবো তারপরে কন্টিনিউ কে টিয়া দিছে আগে তুই হানি খাইতে রে কিন খা ডেয়ার এলো তুই নুন রেডি খাবি নুন খাবি কিন না নুন খাবি তুমি নুন খাবে কিন তুমি রাজি থাকলে এক চাপো আর না রাজি থাকলে তুমি নুন খাবো নুন খাবি কিছু নাই তুমি এই ডেয়ারে জিতলে তুমি নুন খেতে কি দিও মানে কি এটা আমি তো কইছি এটা দিয়া নুন দিয়া আমি তো কইছি ডিবিটিয়া দিতে গেলে তোমার তো বার করে দিতে বেসিক্যালি আমরা এখন আছি হোটেলে আর 9টার দিকে যাবে বাড়ি ভাইয়ারা 9টার দিকে যাবে বেসিক্যালি তোমরা দেখা হবে 9টা বাজে আর এখন অবভিয়াসলি তো 6:44 বাজে গাইস 6:44 বাজে তোমাদের সাথে দেখা হবে 9টা বাজে তো তোমরা সবাই লাইনে থাকো एंड देखते रहो क्या क्या ऐसे होता है कि नहीं होता है एंड दिस इज द बिहाइंड द सीट इन बैकग्राउंड लेट्स गो বসে থাকিস মন মরা এনে দেব রং চাকরা আমি আছি নিষ্ণা প্যারা পেতে চাইছি তোর মনেতে আসুন কেন বুঝিস না ইমোশন তোকে ভাবছি খুব সারাক্ষণ হ্যাক করে নি তুই মনটা আমার ক্র্যাক করিস না প্লিজ সো গাইজ আমি হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ হাঁটার পর একটা গলির ভিতরে চলে আসলাম তো এই গলির সামনে কিন্তু হোটেলটা ছিল বাট এই গলির ভিতরে কোন জায়গা দিয়ে যেতে হয় আমি জানি না তো ফার্স্ট টাইম দিস ইজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স দেখো ঢাকাতে সবচেয়ে বেশি গলি আছে তো বেসিক্যালি এখানে থেকে ঢাকাতে সবচেয়ে বেশি গলি আর সবগুলো হচ্ছে বিল্ডিং তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশা করি বাট এই গলিতে আমি গেলাম তো অনেক দূর যাওয়ার পর आई एम बैक तो देखते रहो इस टाइम का बात आ चुका है हमारा भाई का चलना पड़ेगा एयरपोर्ट तो इनके लिए सामने की तरफ से
চিউনজি है তো দু চিউনজি को खड़ा किया और गाइज এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে চিউনজির মধ্যে তিনজন উঠতে হয় বাট এটার থেকে বেশি উঠলে পুলিশ ধরে दिस इज द पुलिस दिस नॉट अलाउ फॉर चिउनजी में 3 लोग नहीं उठ पाएगा बट 3 लोग उठ पाएगा मतलब इससे भी ज़्यादा लोग नहीं उठ पाएगा तो बेसिकली ऑब्वियसली हम लोग ये करने जा रहा था और मैं चिउनजी में उठ गया तो दिस इज़ द व्यू फॉर चिउनजी व्यू और उसके बाद मिलेंगे हम लोग एयरपोर्ट में तो लेट्स गो গাইস বেসিক্যালি দেখতে দেখতে আমরা চলে আসলাম এয়ারপোর্ট তো সামনে হচ্ছে এয়ারপোর্টের রাস্তাটা হচ্ছে এরকম মানে 2-3 ভাবে আছে তো এটা হচ্ছে সামনে এয়ারপোর্টে চলে আসলাম আমরা অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সামনে পুলিশ আছে পুলিশ ধরবে আপনারা 3 জন আছেন তো ঠিক আছে বেশি থাকলে তারা ধরে তো বেসিক্যালি সামনে পুলিশরা ধরছে তারপর থেকে আমি দেখাচ্ছি সো গাইজ বর্তমানে আমরা এয়ারপোর্টের সামনে मतलब এয়ারপোর্টে আমরা উঠতেছি এয়ারপোর্টের রাস্তাটা উঁচা রাস্তা এয়ারপোর্ট অনেক উঁচা রাস্তাতেই এয়ারপোর্ট করা হয়েছে আর বেসিক্যালি আমরা ফাইনালি আমি ফার্স্ট টাইম দিস ইজ দ্য মাই ফার্স্ট টাইম আমি প্রথমত উঠতেছি और हमारा प्रथम एटा और आई एम सो एक्साइटेड एंड दिस ब्लॉगिंग पर तो उतना तो एक्साइटेड नहीं हूँ कि नर्वस फील हूँ बट पहले तरफ से तो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा तो फाइनली আমরা उठे गेलाम मतलब उठे चले गेलाम बड़ा बोर्डर मतो আমরা दिस इज दी एयरपोर्ट तो देखते पाচ্ছি एयरपोर्ट व्यूटा मतलब मैं नहीं पाता था क्योंकि मेरी सीएनजी में था मतलब ऑटो में था उनके लिए थोड़ा थोड़ा लिया था और बाकी चीज़ तो आपको देखा दूंगा भाई बल के देखा दूंगा कोई बात नहीं भाई यार मतलब এখানে অনেক মানুষ मतलब অনেক মানুষ ছিল সেদিন তো আরও মানুষ ছিল मतलब এত মানুষ মানে প্রত্যেক দিন এত মানুষ হয়তো বুঝো না मतलब এত মানুষ একটা চিএনজি থেকে मतलब একটা ফ্লাইট একটা এয়ারপোর্ট থেকে যায় মানুষগুলা ঠিক আছে তো দেখাচ্ছি লেটস গো যদি বসে থাকিস মন মরা এনে দেব রং চাকরা আমি আছি নিষ্ণা প্যারা পেতে চাইছি তোর মনেতে আসুন কেন বুঝিস না ইমোশন তোকে ভাবছি খুব সারাক্ষণ হ্যাক করলি তুই মনটা আমার ক্র্যাক করিস না প্লিজ আর ট্র্যাক বানাবো সুপার হিট তুই আমার গানের টিজার হ্যাক করলি তুই মনটা আমার ক্র্যাক করিস না প্লিজ আর টেনশন নিস না বেবি আমি তোর ভালোবাসার টিচার মাইয়া তুই সুন্দরী তোর রূপে চাই মরি মাইয়া তুই সুন্দরী তাই বারবার প্রেমে পড়ি মাইয়া তুই সুন্দরী তোর রূপে চাই মরি মাইয়া তুই সুন্দরী তাই বারবার প্রেমে পড়ি ভালো তোকে 12 মাস আমি বলছি কথা শুধু তুই যে আন্ডারাতে বাদতে দেখে তোকে হার্টবিট শুরু করে হিজিবিজি তোর ক্লাব করে উড়ান চিজি চিজি দেখলে কাছে তোকে আর দেখাস না বিজি বিজি সব মায়া সুন্দরী হ্যাক করলি তুই মনটা আমার ক্র্যাক করিস না গেলে তুই মেরা ভাই चेहरा मैं तेरा आईना तुझसे ही दुनिया बिन तेरे कोई ना तू मेरा चेहरा मैं तेरा आईना
तुझसे ही दुनिया बिन तेरे कोई ना, मैं तेरा ही अक्स हूँ। রাইট গাইজ, বেসিক্যালি এখান দিয়ে একটা রাস্তা গেছে ওইদিকে, আর এখান দিয়ে প্রথমত এখানে আসতে হয়, অ্যান্ড তারপরে এখানে যাত্রীরা যারা বিদেশ যাবে তাদের ভিসাটা কমপ্লিট করার পর ভিতরে যাওয়া হবে। অ্যান্ড এটা অনেক বড়, আর বেসিক্যালি এখান দিয়ে তোমরা মানে এখান দিয়ে গাড়িগুলো চলে যায়, আর বাকিটা এখানে হয়, এটার কাজ এখানেই। আর তোমার ভিসা কোনো প্রবলেম হলে বা প্রবলেম ক্যান্সেল এখানে শো করে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, আশা করি অনেক এখানে শো করে। ওকে, আর बेसिकली एयरपोर्ट एरकम ही, और तुम सारे लोग देख लो यार बांग्लादेश का एयरपोर्ट, मतलब दूर से देखा जाता था बहुत अच्छा होता, बट मैं देखने पा रहा था, बट बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। সো গাইজ, ভাইরা সবাই তারা যতজন যাবে তারা সবাই ঢুকে গেছে। তো ফাইনালি আমরা চলে যাচ্ছি বাসার দিকে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মাই হোম, অ্যান্ড আই এম গো টু মাই হোম দিস। আর এখান দিয়ে যাতে যাওয়ার সময় বেসিক্যালি এই রাস্তাটা মতলব এয়ারপোর্টটা তো ওঠা জায়গায়, তারপর নিচের দিকে নামলে অন্যরকম লাগতে হচ্ছে, প্লেইংসটা ছিল অন্যরকম। অলরাইট গাইজ, বেসিক্যালি বাসার দিকে যাচ্ছি, আর এটা হচ্ছে সিএনজি, আর আমরা অবশ্যই সিএনজিতে উঠে গিয়েছি। আর এখানে এয়ারপোর্টের দিকটা মতলব সব কিছু ভিডিও না করার কারণ হচ্ছে দিস ইজ দ্য নার্ভাস। আমি অনেক নার্ভাস হয়ে যাওয়ার কারণে ভিডিওটি করতে পারিনি, বাট যেটুকু করতে পারছি ইনশাল্লাহ সেটা অনেক ভালো করতেছি ইনशाल्लाह। और दिस इज द गाइज फॉर हम लोग यहाँ पर जो इसको बोलते ऑटो के अंदर उठ गया, और फाइनली हमको पहुँच गया हमारे जहाज़ या फिर लॉन्च के, और हम लोग यहाँ पर आ गए। अब तो ইয়ার লঞ্চ ঘাট पर আমরা চলে গেছি যাওয়ার পর, আর এখন রাত বাজে তোমার মতো তো 12টা বাজে, 11টা থেকে 12টা বাজবে। তারপর থেকে আমি আর কি করবো, দিস इज द लॉन्च। तो এখানে আমাদের ভিডিও এন্ড করতেছি। तो गाइस देखोगे और एक नए वीडियो के अंदर, और आप लोगों के साथ होगा मुलाकात, एंड दिस इज द नेक्स्ट फॉर वीडियो यू आर वाचिंग दिस नेक्स्ट वीडियो। टाटा कर हियर फॉर खुदा हाफिज, भालो থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।